This program is brought to you by Honda. Pude evoluir como pessoa dentro da minha atividade. E acho que isso tem um valor muito grande e contribuiu muito no sucesso na Fórmula 1, sobretudo. Eu tenho ainda a idade jovem, tenho todo o ímpeto, o desejo, a força de um jovem, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos anos de competição em geral, o que dá uma experiência grande, que é importantíssimo para モータースポーツ界の最高峰と言われる F1 グランプリは今年からシリーズ全16戦のうち14戦で獲得した有効ポイントの合計で年間のワールドチャンピオンが決定されることになりました。その開幕戦アメリカグランプリでセナは不安視されていたニューマシーンで見事に優勝を飾りました。続く祖国ブラジルのインテルラゴスサーキットでの第2戦、セナは F18 年目にして初めて祖国で優勝を成し遂げたのです。これは彼の悲願でもあり、ブラジルの人々の夢でもありました。É onde eu encontro uma paz maior, uma tranquilidade maior, onde eu encontro o carinho, o amor da família, como eu já disse antes. E então, dessa forma, o Brasil foi o início, foi o meio e continua sendo o futuro para mim. 心から祖国ブラジルを愛するセナ。そんなセナの神秘のベールに包まれた私生活。これまで世界各国からの取材申し込みを固くなに拒否し、絶対に見せることのなかった私生活の全てをカメラは追います。独占取材 F1 の貴公子アイルトン・セナの華麗なる私生活。Interna. Quando faço o meu trabalho, eu procuro concentrar ao máximo, procuro focar ao máximo. E isso quer dizer o quê? Trabalhar com os meus mecânicos, engenheiros, para obter o melhor resultado possível, em busca da vitória. Porque a única razão, o único motivo que eu encaro a minha profissão é a vitória. Nada serve a não ser a vitória. E diante disso, eu não deixo muito espaço e muito tempo
para as pessoas que estão em torno, e grande parte da imprensa, entrar e, de certa forma, interferir no meu trabalho. E muito dessas críticas vêm por causa disso. Agora, se eu estou numa pista, eu estou para o trabalho, meu primeiro trabalho é vencer. Quando eu estou fora da pista é diferente. Quando eu estou na minha época de férias como agora, eu não faço entrevistas, isso é uma exceção. 彼のそんな優しい思いやりをこの後取材班はすぐに体験することになりました。 Não. Ai, é massa. Faz queimar a câmera. Só ele que não queima. Ele que queima, ele tá confundindo as bolas. Não.「セナとの休暇を一緒に過ごした家族がサンパウロへ帰った後、セナは残り少ないプライベートな時間を取材班のために費やしてくれたのです。 Conviver mais próximo com a família, com os amigos, amigas, namorada. E com isso a gente procura o equilíbrio da vida profissional com a vida particular, a vida afetiva. E nada melhor como um paraíso como esse de Angra dos Reis para a gente reequilibrar todas as energias do corpo e da mente. 極限のスピードの中で戦う男が見せるほんのわずかな安らぎのひととき。独占取材 F1 の貴公子アイルトン・セナの華麗なる私生活、この後も続きます。目指したのは世界最高水準の安全性能です。スーパーレジェンド誕生、ホンダクリオから。 US Wagon. From Honda of America, the new Accord Wagon. US Coupe. From Honda of America, the Accord Coupe. Honda Clio. 1987年のシーズン、セナは日本人として初の F1 ドライバーとなった一人の男に巡り合いました。その男の名前は中島悟。まあそれは全て結果が示してるんじゃないかと思いますけどね。まあどんな状態であれ、彼はやっぱり、最高の状態をでその攻めて帰ってくるという気がしましたけどね。確かに、まあ、少し神経質そうな顔はしてるんですけども、とにかく予選の時とかそういう時にはもう静かにその時を狙ってね、非常にうまくこうなんか集中してスパッといってくるという、まあ僕自身が自分にできないことを彼がしてくるから僕よりもタイムが速いとした時にはまあ天才とまでは言わないにしてもね、とにかく何かその簡単に言えば僕に感じられないものを彼は感じることができるのかなと。それが何であるかとかね、そういうことはよく分かんないですけども。セナは極限の世界で神を見たと言います。そしてその偉大な姿に触れるたび勝利を確信したと言います。そんな彼の愛読書は聖書。時速300キロを超える世界にその身を委ねるセナ。果たしてその世界とは。 A primeira vez que eu guiei um Fórmula 1, que é o carro mais veloz que eu guiei até então, realmente a velocidade acima de 200 km por hora passou a ser algo especial.
Até então eu tinha experimentado só até os 200 km por hora. E quando eu passei dessa marca, realmente a velocidade trazia uma emoção forte, onde todos os objetos, os pontos de referência chegavam e passavam muito rápido. E o tempo para reagir e para corrigir passou a ser menor. Então você corre contra o tempo, praticamente. Você passa a correr contra o relógio, contra o tempo, para que as suas reações sejam adequadas a cada situação. E essa sensação da velocidade traz uma sensação do perigo também. Imayaセナなくして語ることのできない F1 の世界。そんなセナの生い立ちはブラジル・サンパウロに始まります。人種のルツボと言われ、今や人口1000万にも迫ろうとしている南米最大の都市サンパウロ。その人口の9割以上がカトリック教徒です。この日、摂氏30度を超す猛暑。その中にあっても人々は常に笑顔を絶やしません。1960年3月21日、アイルトン・セナは自動車部品工場を経営する父親の長男として生まれました。セナが4歳の時、父は彼にエンジン付きのカートを作って与えました。セナはそのカートを思い通りに操ったといいます。そしてわずか13歳でセナは公式カートレースにデビュー。その後、1977年、セナ17歳の年、南米カート選手権を制します。Dos meus pais, sobretudo, que eu aprendi a viver nesse mundo conturbado que a gente vive. Foi dos meus pais que eu assimilei os conceitos de vida que eu tenho. E, sobretudo, do apoio que sempre tive deles. 今でもセナが最も尊敬し、そして愛してやまない父。彼のそばにはいつも父ミルトン・ダ・シルバの温かい眼差しがありました。カートのレースを続けながら、やがてセナはサンパウロ大学へ入学します。が、車とレースに対する情熱は強く、家族の反対を押し切り、大学の学籍を放棄してしまいます。そして妻リリアンヌと共にイギリスへ渡ったセナは21歳の時、イギリスのフォーミュラーフォード1600でデビュー。その年いきなり年間チャンピオンに輝くのです。が、華々しいデビューと同時にセナは人生で最初の悲しみに出会います。愛する妻リリアンヌとの別れ。Aquele charme contagiante que faz o homem se apaixonar por ela rapidamente. Ela tem que ser inteligente, ela tem que ser carinhosa, amorosa. E também, muito importante, saber dividir e entender as necessidades da vida do homem. 翌年82年、フォーミュラーフォード2000へ昇格。セナは26戦のうち20勝をマーク。年間チャンピオンに輝きました。1983年、F3 へ昇格したセナはこの年21戦のうち13戦で勝利を飾り、イギリス選手権を制することとなります。そして翌84年、ついにトールマンから24歳で F1 デビュー。そしてこの年の第6戦モナコグランプリで世界中の人々がアイルトン・セナの存在を知ることとなります。降りしきる雨の中、9番目のポジションからスタートしたセナは上位の車が次々とクラッシュする中、2009のマシンで粘りの走りを見せています。そして20周目に差し掛かった頃には2位まで上がり、トッププロストとのタイム差は33秒841。しかしその差はみるみる縮まっていきます。そして31周目、その差はわずか7秒に。しかしこの時、あまりの雨の激しさにレースは46周を残して中止。ゴールするプロスト、その横を水煙を上げながら駆け抜けるセナ。まさに今の2人を象徴する姿がここにあったのです。Tenho, e o medo é importante. O medo é um sentimento de autopreservação. E ele, em muitos momentos, é fundamental para que a gente... そして翌年85年のポルトガルグランプリ、セナはロータスに移り初めてのポールポジションを獲得しました。
レースはまたも激しい雨の中で行われました。26台中完走はわずか10台というレースの中で、セナはまるでドライなレースを走っているような正確なマシンコントロールで初めてのチェッカーフラッグを受けたのです。1987年ロータスホンダへ移籍したセナはこの年2勝を挙げ、年間ランキング3位を獲得。そして88年マクラーレンホンダに移ったセナはいきなり年間8勝というシーズン最多勝を記録。アラン・プロストを抑えて念願のワールドチャンピオンに輝きました。 A única maneira que eu posso justificar todo o empenho necessário é a vitória. Então eu sempre tive como meu desejo, como um anseio, a vitória. Mas antes de obter minha primeira vitória na Fórmula 1, era algo desconhecido. Antes de eu vencer o primeiro campeonato, também era algo desconhecido. Depois que eu consegui isso, e eu entendi o que isso representa, o que isso me traz, tudo que eu faço, tudo que eu corro atrás é da vitória. E é hoje assim, era assim anos atrás, e eu tenho certeza que enquanto eu encarar dessa forma, eu vou continuar correndo. O dia que esse valor da vitória perder um pouco, 誰よりも早く、そして常に勝利を目指すセナ。それは彼のポールポジションの獲得数にも表されています。従来の記録は60年代に天才ドライバーと言われたジム・クラークの33回でしたが、セナはこの記録を89年のアメリカグランプリであっさりと更新。しかしこの年2年連続のチャンピオンの座は逃してしまいました。 através do esporte, de uma atividade ou do relacionamento com as pessoas, a gente tem emoções, a gente se sente vivo. A velocidade, de certa forma, me dá uma sensação forte de estar vivo, de estar bem, de estar saudável, de estar pronto para reagir correto, preciso, numa situação de desconhecido e até de perigo. セナの人知れぬ精神力はその翌年90年のシーズンで見事によみがえりました。89年プロストに奪われたチャンピオンシップを劇的な幕切れとなった通過で奪い返したのです。 Devido às fortes emoções que eu tenho, a carga de adrenalina enorme em certos momentos faz com que você tenha sensações fortes, profundas, prolongadas, sensações fortes, profundas, curtas. Então, é como eu disse, é uma forma até de você se sentir vivo, forte, seguro, certo de quem você é, certo daquilo que você quer fazer, daquilo que você está fazendo, o porquê de você estar fazendo aquilo. 我々には計り知れない F1 の世界、そんな戦いの世界から解放された時のセナは優しい顔の男となる。独占取材 F1 の貴公子アイルトン・セナの華麗なる私生活。 Don't need money, don't take fame, don't need a credit card to ride this train. It's strong and it's sudden and it's cruel sometimes, but it might just save your life. That's the power of love. Yoshi Integra. Power of love. Honda Verno. ホンダビガー、スポーツを語る高級車がいる。ハードトップスペシャルティビガー、ホンダベルノから。 F1 ドライバーにとってレースは肉体の限界との戦いでもあります。
セナにとっても常に最高のコンディションを保ち続けることがナンバーワンレーサーであり続ける必要条件に変わりはありません。5 dias por semana. Tem programa especial para treinamentos. Atualmente tenho feito de 12 a 18 quilômetros por dia. Vai melhorando o condicionamento físico, que é sempre importante para você ter uma resistência e uma performance do alto nível, alto padrão das corridas. サンパウロのオリンピックトレーニングセンター。ここにセナの強靭な肉体を作り上げた一人の男がいます。ヌーノ・コブラ。サンパウロ大学体育理論の教授がその人。セナと彼との出会いは今から8年前。F1 レーサーの理想の体力づくりを目指すセナはコブラ教授を訪ねたのです。F1 ドライバーはレース中普通では考えられない多大なストレスに見舞われます。それが心拍数の多さに現れます。レース中は心拍数が通常の倍以上の200を超えることもよくあります。それに F1 の高速コーナーでは横方向から時には 8G もの力が首にかかってくることもあります。セナの場合は私の科学的トレーニングによって心肺機能や筋力が向上し、今ではストレスに対してこれぐらい余裕すらあるのです。ポルトガルの高級リゾート地コスタ・デル・ソルの中心にあるエストリル。この町の一角にセナが F1 初優勝を飾った思い出のサーキット、エストリルサーキットがあります。今年2月25日、セナはブラジルでの3ヶ月にも及ぶ充電期間を終え、このサーキットに姿を見せました。この日、サーキットでは91年型のニューマシンのテスト走行が予定されていました。セナにとっては今年初めて目にするニューマシン。セナはもちろんのこと、メカニックの人々、一人一人に緊張の色が見えます。窮屈そうなコックピットに入るセナ。その表情は、すでにあの優しい男の顔から、戦う男の顔に変わっています。いよいよニューマシンによるテスト走行のスタート。セナのミラクルフットに力が入ります。と同時にマシンは弾かれたようにサーキットへと飛び出していきました。F1 は地上を走るスペースシャトルとも言われています。人間の最先端の科学技術の粋を集めて完成したマシーン、そしてそれを操るドライバーには宇宙飛行士並みの超人的な能力が要求されます。しかも完璧にマシンをコントロールしただけではレースには勝てません。マシンの限界を超えたドライビングを成し得た者にのみ勝利の女神が微笑むのです。1回目のテストを終えてセナがピットに戻ってきました。我が子を愛おしむかのようにマシンをガレージへと導くメカニックたち。初めて触れて操縦したマシン。セナの顔に緊張の後の安堵の表情がうかがえます。メカに関してセナの鋭い意見が飛びます。その一つ一つを聞き漏らすまいとするメカニックたち。すでに男たちの戦いは始まっています。Physical condition is concerned, I am very well because I did a tremendous program over the past 3 months. We have to wait and see our new car, other people's new cars, see how they go, and see how competitive we can be in the 91 season. How reliable they are too, and how competitive we are and how reliable we can be. So before you win a race, you could go fast, but you have to finish in order to win. And that we have to wait really the race meeting to know. セナを陰で支える男たち。そんなメカニックの一人、木内武雄はセナについてこう語ります。我々の方も
もう9割9分まで研究所の方で完成されたエンジンを持ってきているんですけども、例えばその土曜日の最後の予選の前に、木内もう少し今エンジンパワーなんとか出ねえかとおねだりをするようなですね言い方をします。でやはり残りの一部をなんとかですねその場で引き出すようにセッティングしてやりたくなる。でそうやって送り出すとまたそれに応えてですねとんでもないタイムを出して戻ってくる。その辺が他のドライバーとは大きく違うところだと思います。より以上のものを求めより以上の結果を出すアイルトン・セナ。今年すでに2勝をマークしたセナが今再び時速300キロの世界へ飛び出そうとしています。シグナルは今赤から青へ。Eu venci meu primeiro campeonato de Fórmula 1 no Japão, em Suzuka, em 81. Uma nova conquista, uma grande vitória no Grande Prêmio de Suzuka, em 1991. E com fé, esperança, perseverança, muito trabalho e com muito amor acima de tudo, consegui o terceiro título mundial do Campeonato de Fórmula 1. Eu vejo vocês todos em outubro de 91 lá em Suzuka. Até lá. You've been told that love grows so cold each and every day. Blue sky, carry my love. Love is what you make of. Blue sky, carry my dream. Then it will make it alright. Disciplina, perseverança, certeza, fé, amor, para chegar à vitória.